So today's class is on networking. So networking is the people in your social circle that you're connected to. با عرض درود احترام امروز مبحث صحبتمون ارتباطات و اون اشخاصی که تو دایره ارتباطات ما هستن هست. Yeah, so what we're talking about today is how to maintain your current network of people that you know. And this applies to just like your social life, but also this has connections with like skills that would apply in business or in like whether you're starting your own or looking for a job or like all of those things. امروز میخوام در این رابطه صحبت کنیم که چطوری ارتباطاتمون رو با دیگران نگه داریم و گسترش بدیم، چه تو زندگی شخصی خودمون چه تو زندگی شغلی کاریمون. و Doing the homework last week on LinkedIn, you were creating your network on like the LinkedIn platform, but then you were expanding your network of people that you like know and meeting even more people from that. با انجام دادن اون کار گروهی که هفته پیش بهتون پیشنهاد دادیم این که بود که داخل لینکدین اشخاص دیگر رو اد بکنین به اون شبکتون، با این کار شما هم ارتباطتون رو با دیگران برقرار میکنین، همین که گسترش پیدا میکنین، افراد مختلف رو به قول معروف بهشون دسترسی دارین. So last week's tips were super specific to LinkedIn, and this week's are more general and can be applied in a bunch of different ways. اون چیزی که هفته پیش ما بررسی کردیم خیلی به خصوص برای لینکدین طراحی شده بود، ولی خب این هفته روی صحبتمون به صورت خیلی عمومیه و میتونه تو هر زمینه‌ای این موارد استفاده بشه. So the best type of networking is networking that you don't even realize is happening. For example, by reaching out to me and asking for help with your classes each week, you're reaching out into your social network. Like I'm now on your social network, hello. And so you are getting help from me, but you like, I don't know, it just feels natural. It doesn't feel like super demanding or anything like that. بهترین حالت ارتباطات شبکه‌ای این هست که طوری اتفاق بیفته که حتی خودتون هم متوجه نشین. به عنوان مثال اگر با من در تماس هستین برای انجام تکالیفتون، من یه عضو از شبکه‌های اجتماعی شما هستم و اینکه با من در ارتباط هستین و بدون اینکه خودتون متوجه بشین اون گستره ارتباطاتتون گسترش یافته. It can be used in a bunch of different ways. So I'll use a bunch of different examples as we go. But yeah, just as a whole, you don't want it to feel forced. You want it to be genuine. Like you never want to ask somebody to tell you more about something that you really don't care about, because then you could be in for like a real long conversation about nothing interesting to you. یه سری موارد اینجا مثال میزنیم، ولی خب همونجوری که پیش میریم موارد دیگر رو بررسی میکنیم. یکی از اون چیزهایی که باید مد نظر قرار بدین اینی که ارتباطتون سالم و اینکه یه جورایی حقیقی باشه. الکی از کسی سوال نکنین یه چیزی رو که براتون اهمیت نداره واسهتون توضیح بده، چون ممکنه اون صحبتتون خیلی به درازا بکشه. Okay, so here are the tips. First, this is the Jordan Harbinger show. All of the tips I'm sharing with you are from a course that he has called 6-Minute Networking. اینجا یکی از اون روش‌ها و شیوه‌ها میتونین مد نظر قرار بدین و این اسلایدی که میبینین مرتبط با اون دوره‌های آموزشی در رابطه با ارتباطات و برقراری ارتباط. Just some context behind him. He has one of the top rated podcasts in the Apple store, like Apple, like on your phone. The whole premise of his show is interviewing different people
who are at the tops of their profession. داخل اگه بخوام بهتون یه پیش زمینه بدم از این شخص، این هست که به عنوان بهترین شبکه رادیویی داخل اپل استور، داخل اون پادکستی که هست انتخاب شده و مواردی که صحبت میکنن یه چیزایی خیلی چجوری بگم، یه چیزایی خیلی همه‌گیر هست و به صورت برای همه میشه استفاده کرد ازشون. So, for example, he has interviewed like professional athletes at the top of their career, coaches for those athletes. I'm trying to think. He's interviewed like spies, which those are really cool podcasts. But how he gets people on his show is by using the networking tips that we're going to talk about, and it's incredible to hear. این شخص اشخاص زیادی رو مصاحبه کرده و بهترین اشخاصی که داخل المپیک بودن یا اینکه مربیان اون اشخاص و یا حتی ماموران مخفی، اینا رو به این صورت پیدا میکنه، باشون مصاحبه میکنه که از اون شیوهی که امروز میخوایم بررسی کنیم برای ارتباطاتش بهره میبره و این اشخاص رو دعوت میکنه. Each of these courses or each of the slides we're going to talk about is meant to be like, well, the first few things at least are meant to be skills that you do every single day, and you build, like you keep doing it so that it becomes a habit and you develop like more organic connections with people in your network without making it seem forced or not genuine. این مواردی که امروز میخوام در موردش صحبت کنیم چیزایی که هست که هر روزه میتونید ازش استفاده کنین و یه جورایی بشه مثل یه عادت، یه کاری که به صورت روزانه متداول انجام میدین و اون ارتباطاتتون رو گسترش بدین بدون اینکه کسی احساس کنه به زور یا توی به قول معروف توی تنگنا باشه که باهاتون در ارتباط باشه. خیلی مشتاقانه این ارتباطات برقرار بشه. Now, I'm just going to go into the highlights of each course, but if you do want to like see his actual course, I included a QR code so that you can go back and do that yourself if you choose to. امروز ما فقط اون قسمت‌های خیلی تیتر و مهمش رو بررسی می‌کنیم، ولی خب اگه مایل باشین که کل ویدیوهاشون رو ببینین، شما میتونین از اون QR کدی که ارائه شده داخل اسلاید استفاده کنین و برین به طور کامل به اون صحبتاشون گوش بکنین. Okay. So the first skill that he talks about doing every day to build your network, like your social network, is to just go onto your phone, go to the very bottom of your texting contacts and reach out to 3 to 4 people at the bottom of your contacts every morning at least 9 a.m. their time. اولین موردی که این شخص صحبت میکنه در رابطه باهاش برقراری ارتباط از طریق پیامک هست که اینو پیشنهاد میکنه که شما تو اون قسمت کانتکتاتون برین، اون مخاطبینتون، و از اون قسمت پایین مخاطباتون شروع بکنین و یه 3 تا 4 نفر پیام بدین و سعی کنین اون ساعتی که پیام میدین حداقل 9 صبح بعد باشه به وقت اون شخص که دریافت کننده هست. And then just text them like something like this. So I included a script. به عنوان مثال شما میتونین این متن رو که خودشون مثال زدن، گرتا خودش مثال زده، میتونین بخونین که روی اسلاید هست و در رابطه با یه صحبتی پیام به من هستش. So, for example, hi Hadi, I haven't spoken with you in ages. I hope this finds you well. What's the latest with you? No rush to reply if you're busy. I would love to hear what you're up to when you get a chance. And then just sign in. آره، همون جوری که میبینین روی صفحه پیامشون به من این بوده که سلام هادی، مدت زیادی هست که
با هم صحبت نکردیم. امیدوارم سالم سلامت باشی. اخیراً مشغول چه کاری هستی؟ اگر سرت شلوغ هست اصلا عجله نکن که بهم پیام بدی و هر موقع وقت داشتی خیلی خوشحال میشم که احوالت بپرسم و از فعالیتات با خبر بشم. خیلی ساده و خلاصه. So what's great about this little like text exchange is that like you're not giving them like, hey, I need to hear back immediately. Like you're giving them time. They can think about it and then just like respond to you when they get a chance. یه خوبی که پیام دادن به این شیوه هست اینه که اونا رو تو معذوریت قرار نمیدین که همون لحظه بهتون پاسخ بدن و این زمان رو دارن که وقتی که سرشون خلوت شد، وقتی دستشون آزاد شد، باتون در تماس باشن و بهتون پیام بدن. And you're also giving them like an opening to kind of tell you how they're doing, or like if they're having a problem. Yeah, I'll let you translate that. یه جورایی اینجا شما به اون شخص این فرصت، این پیش زمینه رو میدین که اگر چیزی هست بهتون بگه، اگه مشکلی داره، اگر کاری هست که دست شما برمیاد بتونه سر صحبت رو باز بکنه. So for the person responding, like let's say this is Hadi responding, and he is having trouble, I don't know, like building a website or something. This is a kind of a random example, but if he's having trouble with that for his animations, he might tell me that, and I could be like, hey Hadi, if I know how to build websites, I could be like, hey brother, I can help you out. But if not, I could also refer him to a friend that builds websites, and so you're helping him solve his problem, and like making him happy. به عنوان مثال اگر من این پیامو به هادی بدم و اگه هادی مشکلی داشته باشه، به فرض مثال برای درست کردن وبسایت، شاید به من برگرده بگه آره من دارم وبسایت درست میکنم و با مشکل برخوردم. اگر گرتا این اطلاعات رو داشته باشه، خودش میگه آره من میتونم بهت کمک کنم. اگه نشد شخصی رو بشناسه که بتونه منو در ارتباط با اون شخص قرار بده. Yeah, so yeah. And then just some things to note that I did specify. Always make sure you're texting people between 9 a.m. their time and 9 a.m. at night, because 9 to 9 is people time. If it's before that, you might catch somebody half awake who hasn't had their coffee yet, and they might be kind of mad that people are texting them that early. And then at night, you just like people are asleep. It's probably not good to text unless it is a friend who you do know will respond. آره همونجوری که اشاره کردم مطمئن شین تو اون موقعیت زمانیشون بین ساعت 9 صبح تا 9 شب بهشون پیام بدین، چون قبل از اون ممکنه هنوز از خواب بیدار نشده باشن، به قول معروف سر حال نباشن. بعد از اونم خستگی کار. معمولا 9 صبح تا 9 شب اون تایمی هست که پیشنهاد میشه با اشخاص در ارتباط باشین. And the reason I said only reach out to 3 to 4 people is because you want this to be easy. You don't want to have to text 50 people every morning. You just want it to be like a natural part of your day that you incorporate into every day. دلیل این که بهتون گفتم 3 تا 4 نفر اینه که میخواین خیلی راحت و معلوم سرراست باشه. اینجوری نباشه که 50 نفر باشه بعد بخواین پیام بدین زندگی خودتون رو سخت بکنین و این یه جورایی بشه روتین هر روزتون و اونو به روال روزانه‌تون اضافه کنید. Next, so that was text. Next is like how to set up an email, which is pretty much the same way. این قسمت پیام‌ها تمام شد. حالا یه قسمت دیگه داریم که شبیه به همون هست، ارسال کردن ایمیل هستش. So the first thing you could do is just like randomly type in a letter to your search bar and see who comes up first in your contacts. یکی از راهایی که میتونین انجام بدین اینه که داخل قسمت ایمیلتون، داخل قسمت سرچ یا جستجو
یه حروف رو قول معروف تایپ کنید ببینین اولین اسمی که میاد چی هستش، کی هستش. And yeah, you could just send them pretty much the same script as before, just as a follow-up and a check-in to see how they're doing. میتونین همون چارچوبی که قبلا ارائه شد رو برای اینجا استفاده کنین، بهشون پیام بدین از طریق ایمیل و ببینین که حال احوالشون چطوری و اینکه باشون در ارتباط باشین. But before you like randomly email people, always message people who are top of mind. Like I might message my sister before I message just a random person in my contacts and check in on how my sister's doing. و اینو مد نظر قرار بدین قبل از اینکه بخوایم به اشخاصی که حالا اتفاقی اسمشون بالا میاد پیام بدیم، مطمئنشون اشخاصی رو که اولین نفرها هستن تو ذهنتونن و اینکه به فکرشون هستین به اونا پیام بدیم. مثلا من خواهرم اول به اون پیام بدم بعد برم به شخص اتفاقی. And then avoid people who it might be inappropriate to reach out to. I might not reach out to my doctor and be like, hey, bud, what's up? Like that might be inappropriate. But people in your social sphere, I would say more. اینو هم مد نظر قرار بدین وقتی که میخواین پیام بدین به اون اشخاصی نباشن که باشون رابطه خوبی ندارین یا اینکه باعث دلخوری بشه. به عنوان مثال من اینجوری نیست که به دکترم پیام بدم و به صورت خیلی معمولی و غیر حرفه‌ای باشون صحبت بکنم و بگم آره چطوری حالت خوبه. سعی کنین اون اشخاص رو به صورت منطقی انتخاب کنید. Send texts to people. Well, I'm saying text and emails pretty interchangeably. You can do both. But send like an email of encouragement to a friend who may have accomplished something big recently. میتونین مورد بعدی اینه که به دوستاتون ایمیل بدین، اون اشخاصی که ممکنه یه چیزی رو به قول معروف موفقیتی رو کسب کرده باشن، توی کار موفق شده باشن و یا حتی یه جایزه‌ای رو دریافت کرده باشن، به اون اشخاص حتما تبریک بگین، پیام بدین از طریق ایمیل. So this could be like, hey, I saw you got into a graduate school or you got a job, or even depending on what stage of life you're in, if your friend moved or had a baby or got married, you could even congratulate them on that. Those are all great reasons to reach out to someone. آره همیشه یه دلیل هست که بخواین به دیگران پیام بدین. به فرض مثال شاید شغل جدیدی پیدا کرده باشن، شاید به دانشگاه یا کالج خاصی رفته باشن، هر موفقیتی که تو زندگیشون کسب کردن شما میتونین به اون دلایل یا حتی اگه نوزادی تازه به دنیا اومده داشته باشن بهشون میتونین پیام بدین و بهشون تبریک بگین. And then like I said earlier, this shouldn't be something that is like taking up all your time each day. It should take, again, 6 minutes or less. So try to do it. Try to send out all your messages to your friends that you want to stay connected with while you're heating up your tea in the morning. این کاری که میخوایم انجام بدیم این نیست که بخوایم یه مدت زمان خیلی طولانی روش صرف کنیم، شاید 6 دقیقه باشه و اینکه حتی میتونین اون زمانی که دارین چایتون رو درست میکنین و منتظر هستین که اون آب جوش بیاد این کار رو انجام بدین خیلی سریع و خلاصه. Okay, so the next thing, this is something not that you do every morning, but it's a good thing to sit down at some point in the next week and just kind of assess for yourself. این موردی که میخوام در موردش صحبت کنیم این نیست که هر روز انجام بدیم، ولی خوبه که گاهی وقتا با خودمون بشینیم و فکر بکنیم به این مواردی که الان مطرح میشه. So if you lost your job today, or you needed, like if you need a job today, like you're currently searching for a job, who are the first 10 people you would contact for advice? فرض کنین امروز شغلتون رو از دست دادین یا دنبال کار هستین، اون 10 نفری که اولین نفری هستن به ذهنتون میاد بهشون تماس بگیرین یا ازشون کمک بخواین چه کسانی هستن؟ So
This could be, I mean, it could be a professional connection of yours, like someone you've worked with in the past who could give you advice as far as like looking into a different career in the future. But it could also be a friend that knows you really well and might help give you some perspective from conversation. این اشخاص میتونن اشخاصی باشن که به صورت حرفه‌ای تو زمینه‌های کاری باشون فعالیت داشتین در گذشته، یا اینکه دوست و آشنا که شما رو به طور کامل میشناسن و میتونن به شما راهنمودایی رو مطرح کنن و به شما کمک کنن که حالا برای پیدا کردن کار قدمی بردارید. It could also be like a mentor, like a spiritual mentor from church, who could give you advice, or like a pastor like Wes. It could also be, I'm trying to think. Oh, for me, I might reach out to some of my college professors who I'm still really close with. این میتونه افراد مختلفی باشه، به فرض مثال داخل کلیسا میتونه شبان کلیسات باشه، میتونه اون شخصی که به قول معروف به صورت ماهانه باش در ارتباط هستین و در مورد زندگیتون، زندگی روحانیتون صحبت میکنین، میتونه اون شخص باشه. یا برا من میتونه استاد دانشگاه باشه که هنوز باش در تماس هستم و رابطه نزدیک با ایشون دارم و منو میشناسن. So at some point, all 10 of these people you were probably very close with in the past, but because of just life, like either moving or I don't know, like if you got married or had a baby or started your previous new job, like, and you just didn't see them a lot. This is a great way to still keep in touch, because at some point you are going to need to look for another job, even if you are in a current job, like just wanting a different job. And you're going to want to reach out to them. So it's good to start connecting and reaching out today. به احتمال زیاد این اشخاص معمولاً اون افرادی هستن که باهاشون یه رابطه دوستی، حالا آشنایی نزدیکی داشتین و به خاطر اینکه زندگی حالا مشغولیت‌های خودش رو داره ازشون غافل شدین، یعنی که بهشون پیام ندادین. وقتی که میشینین به این مسائل فکر میکنین، به اون 10 نفر فکر میکنین، این به قول معروف یه تلنگره که بیدار بشین و ارتباط ادامه بدیم، چرا که هیچ وقت نمیدونیم کی نیاز هست که ازشون کمک بخوایم. So you're doing this because you want to reach out before you need something. Because if your mentor is like, oh, how are you doing? And you're like, I lost my job. They're going to be like, oh, they probably want help with the job. And that's the only reason they're reaching out. And we haven't talked in 5 years. And that just doesn't feel very genuine. باید سعی بکنیم اون ارتباطمون از قبل باشه، نه فقط زمانی که از کسی چیزی میخوایم. فرض مثال اون کسی که راهنمای ما هست داخل کلیسا، مسائلمون رو مطرح میکنیم، اگه باش در ارتباط نبوده باشم و بعد بگه آره حالت چطوره، خوبی، و شما بگین آره کارم از دست دادم، اولین چیزی که ممکنه فکر کنه اینه که آره از من کمک میخواد، به خاطر همین بهم پیام داده. So even if you're like you don't need anything now, you're just reaching out and connecting with people. If you on just like the off chance that you will need their help in the future. But when you do, or if you do need their help, it will seem and it won't just seem, it will be genuine because you've been connecting with them so long, and they'll even know you better, especially if they hadn't talked to you 5 years before, by the point that you would need like perspective or advice from them. ممکنه تو این زمان حال حاضر نیازی به کمکشون نداشته باشین، ولی این خوبه ارتباطمون رو نگه داریم. شاید چند سال دیگه در آینده نیاز داشته باشیم به کمکشون و تو اون لحظه‌ای که نیاز داریم اون ارتباطمون حقیقیه. این نیست که فقط به خاطر نیاز اون سمتشون بریم و اون شناختشون که از ما بیشتره، این خودش میتونه کمک کننده باشه تو اون همکاریشون. You want to dig the well before you get thirsty. شما میخواین اون چارتون رو عمیق بکنین قبل از اینکه بخواین تشنه بشین.
And we had talked about that week or that last week with the LinkedIn class as well, of reaching out before you need help. بالفرض مثال هفته پیش کلاسی که در مورد لینکدین بود، ما سعی کردیم که ارتباطاتمون رو گسترش بدیم که قبل از اینکه حتی از کسی کمک بخوایم. Next is social media. Social media a lot of times is just liking or commenting or just kind of like ghost viewing people's lives. But a way that you can make social media more impactful is by oh wait, I'll let you translate that before I go. مورد بعدی شبکه‌های اجتماعی هست که معمولاً حالا لایک کردن عکس‌ها و فیلم‌ها هست یا اینکه پیامی اونجا پاسخ بدیم به اون متنی که نوشته شده و یا حتی بشینیم اون پخش زنده هاشون رو نگاه کنیم بدون اینکه حتی متوجه بشن. معمولا برای این موارد استفاده میشه، ولی خب ما میخوایم A way to make that more impactful is, and this will kind of like go from like least impactful to like most impactful, but the like a step up from liking and commenting would be to send a quick email and see how they're doing, or send them a text or call them and leave a voice message, because leaving a voice message and hearing someone's actual voice can be a lot more impactful than just seeing words, because you can hear the inflection behind it. چون میخوایم قدم بعدی رو برداریم و به جای اینکه اکتفا کنیم به شبکه اجتماعی برای پست و لایک، میخوایم وقتی که حالا پست رو میبینیم به یادشون باشیم، بهشون پیام بدیم، براشون ایمیل بفرستیم، حتی براشون صدا بفرستیم، احوالشون رو به صورت صوتی بپرسیم و این میتونه خیلی تاثیرگذارتر باشه، چرا که وقتی که صدامون رو میشنون فقط متن نیست که بخونن، اون احساس و اون گرمی صدا، اون شناختی که از شما دارن، چون اونا رو به قول معروف زنده کنه، تاثیر بهتری بذاره. And the most impactful thing you can always do is if somebody lives nearby, like if someone you're connecting with lives in Glasgow, reach out and be like, hey, I'd love to go out for a coffee. I don't know, go for a walk and catch up, if like depending on the situation. بهترین حالتی که میتونین تاثیرگذار باشین اینه که اگر تو محل زندگیتون اون دوستتون، آشنایی که میخوام باش در ارتباط باشین نزدیکتونه، یا میتونین بریم ببینینشون، باشون تماس بگیرین و بگین آره میخوام برم کافی بخرم، خوشحال میشم که شما ملحق بشین و همدیگه رو ملاقات کنین. When you're thinking about this with social interaction with like from a professional viewpoint, or even just like friends you haven't seen in a while, think about with like your immediate family, how you contact them, and how like you might text your parents or your kids, depending on like how old you are, like hey, how are you doing, are you making dinner, but that's a lot less genuine than like calling them and seeing how they're doing and how their day is, like if they're away for the day. But like most impactful is actually sitting down for dinner with your kids and or parents, again depending, but and like being in person with people. به این فکر بکنین که چجوری تاثیرگذاره وقتی که پیام میدین به دوست یا خانواده‌تون که آره حالت چطوره، غذا چی دارین، که دارین چی کار میکنین. اگه اونو جایگزین کنین با حضور خودتون اونجا سر میز شام باهاشون باشین یا کنارشون باشین، این مسلماً تاثیر خیلی خیلی بیشتری داره به صورت حضوری. And then I mean, truly, these are just words to always live by, not even just in like the case of networking, but always be giving. میگن حالا این یه چیزی هست که به صورت عمومی گفته میشه، ولی خب سعی کنین همیشه دست و دلباز یا بخشنده باشین، کسی باشین که بیشتر میده تا اینکه دریافت میکنه. Always, yeah, just always be out to help people. همیشه آماده باشین که به دیگران کمک کنین.
And if you all know Carol Kritika, she is a pro at this. So, I mean, she's naturally a very caring person who enjoys helping people. So, like, if you're looking for someone to give your kid guitar lessons, she doesn't play guitar, but she could set you up with someone who does. به عنوان مثال اگه شما کارول رو بشناسین، یه شخصی است که خیلی مشتاق به دیگران کمک کنه و اگر شما فرزندی داشته باشین و بخواد گیتار نواختن رو یاد بگیره و از کرال کمک بخوان، خودش هم حتی گیتار نمیزنه ولی خب شما رو معرفی میکنه به یه شخصی که میدونه اون شخص آموزش دهنده گیتار هست. Another great way to help people is by volunteering at an event that they're having, or even like volunteering in your community or at church or things like that. سعی کنین تو اون جمعای دوستانتون، حتی کلیسای محلتون یا اون شبکه‌های اجتماعی که دور و برتون هست باشون در ارتباط هستین، اگه نیاز دارن شخصی داوطلب که کمک کنه که دستی باشه که کاری رو انجام بده، حتما این کار رو انجام بدین. A great way to support and always help people is just by like liking and sharing like about their business on social media. That's a great way to be helping. That's a super small thing and doesn't take a lot of time even. بهترین راهی که میتونین شما به دیگران کمک کنین اینه که موارد مربوط به شغل و بیزینس اون اشخاص رو به اشتراک بذارین تو شبکه‌های اجتماعی خودتون. اگر به فرض مثال کاری انجام میدن، اون شغل رو یه جورایی تبلیغ کنین از طریق شبکه‌های اجتماعی خودتون. خیلی کوچیکی به چشم نمیاد ولی خیلی تاثیر بزرگی داره. And then something I love doing just because it's so fun is connecting people you know with other people you know who you just think would be great friends with. و مورد آخری که من خیلی بهش علاقه دارم آشنا کردن اشخاصی رو که من میشناسم با اشخاصی که اونا دوستای دیگه هم نمیشناسن، دوستان رو به هم معرفی میکنم. So like if I have two friends who don't know each other, but I know independently that they both love drinking coffee, I might connect them and just have them go out for coffee together. And it's a super easy thing that they both can do that they already love. به عنوان مثال ممکنه من اگه دوستی داشته باشم که بدونم کافی خیلی خوردن کافی رو، نوشیدن کافی رو خیلی دوست داره و یه دوست دیگه هم با همین شباهت داشته باشم، این دوتا رو با همدیگه آشنا میکنم که با همدیگه برن کافی نوش کنن و از زمانشون لذت ببرن، در ارتباط باشن. The next thing we're going to talk about is increasing your network density. مورد بعدی که میخوایم صحبت کنیم اون افزایش دادن حجم اون ارتباطات هست. So this is like what I talked about earlier with getting the two friends who love coffee to go out for coffee together and be friends even apart from you, but like everybody's friends in the group though. مورد قبلی که صحبت کردیم بود که دو تا دوستمون رو به هم دیگه معرفی کنیم و با هم آشنا بشن و یه جورایی همه با هم دوست باشن. So we would call this a spider web network. ما اینو یه جورایی شبکه‌های عنکبوتی، شاید اسمش زیاد منطقی نباشه ولی خب شبکه‌های پرحجم و بین اشخاص نامگذاری میشه. So in a spider web, each of the strands is connected to one another, and they're connected to the center. And that's how you want really good network connections to be. داخل شبکه‌های عنکبوتی اگه اون تار عنکبوت دقت کنید، هر کدوم از اون تارا به کناری وصله و همه اونها به مرکز وصلن. شما اگه میخواین روابط شبکه‌ای خوبی داشته باشین باید سعی کنید تو مرکز قرار بگیرین و به اون شکل باشه. The other type of network is a bike net, well not like bike network, but it's called like a wheel and spoke network, where all of the different connections
are connected to you and not really each other, so that they always have to go through you to talk to other people. And that's just not great, because you can see how that would get exhausting, where you're like, hey, do you know this person? And I'm like, yeah, I know this person. You connect them. But if they're friends, they can reach out to one another and not have to go through you and like constantly contact you. مورد بعدی که وجود داره این روابط شبکه‌ای حالا چرخی، مثل اون چرخ موتور رو اگه در نظر بگیریم، این اسپرینگ‌ها همه به مرکز وصلن ولی خب از همدیگه جدا هستن. فرض کنین دوستان شما همه شما رو میشناسن ولی خب همدیگه رو نمیشناسن. اگر کاری بخوان، اگه کمکی بخوان از شما یا از دوست شما، باید بیان از طریق شما این کار رو انجام بدن و این ممکنه خسته کننده باشه بعد یه مدت، چون هر دفعه باید به شما تماس بگیرن و شما با اون شخص دیگه تماس بگیرین. شما میانجی هستین یه جورایی. Yeah. So just remember, you want to be like a spider web. اینو به یاد داشته باشین که شما میخواین بیشتر اون شبیه تار عنکبوت باشین. So the next thing we're going to talk about is reaching out to people you admire. So this could be people like, I don't know, like if I were to reach out to Jordan Harbinger, the person who creates this course, I would, like, before I did that, I would want to understand his recent achievements before talking with him. مورد بعدی این هست که با اشخاصی در ارتباط باشیم که تحسین میکنیم، اشخاصی که الگو قرار میدیم یا اینکه ازشون تاثیر میگیریم. بالفرض مثال اگه من بخوام با اون شخصی که گفتن در ارتباط باشم، اولین کاری که میکنم اینه که نگاه میکنم ببینم موفقیت اخیر این شخص چی بوده، چه چیزی رو به دست آورده، چه کاری رو انجام داده، بعد سعی میکنم باهاش در تماس باشم. So a great way to have a meaningful conversation with him would probably not be to talk about his podcast, because that is what he's known for. Like, if I really wanted to be friends with Jordan, like, I don't know. I know he has a hairless cat. Those like weird looking cats. He has one because it's in the picture. And that's like his actual cat he included. So I might like talk to him about hairless cats. اگر بخوام باش سر صحبت رو باز بکنم برای اینکه یه صحبت پرمعنا و حالا پربار باشه یا اینکه دوستانه باشه، مسلما اون کاری که انجام میدم این نیست که بیام در مورد شبکه رادیوییش صحبت بکنم یا ازش سوال بپرسم، چرا که همه به خاطر این شبکه رادیویی میشناسنش. سعی میکنم اون مطلب رو بیشتر شخصیش کنم و حالا بیام در مورد گربهش صحبت کنم. اون گربه‌ای داری که حالا مو نداره، در مورد اون گربه صحبت میکنم و مسلما اون صحبتمون صمیمانه‌تر خواهد بود. Yeah, so be like in conversations with people, don't like, or like if you see interviews with really good versus bad interviewers interviewing celebrities, sometimes people will be like, oh, we liked your dress. And like, that's just not a meaningful conversation. It's like, thanks. Like, been wearing clothes for years now. Like, it's just not a meaningful conversation. Whereas if you ask, like, say, like an actor or an actress, like what was your favorite food while filming this? Or what is a hobby that you learned from doing this film or something like that? That's a lot more meaningful than talking about like, oh, where'd you get your shoes? بالفرض مثال اگه بخوایم روابطی داشته باشیم با اشخاص مشهور، این خیلی پرمعناتره که بخوام ازشون سوال کنیم چه فیلمی مورد علاقت بوده، کدوم نقش رو ترجیح دادی، موارد اینجوری سوال کنیم به جای اینکه بیایم سوال کنیم آره کفشتو کجا خریدی، لباستو کجا خریدی. این یه چیزای خیلی پیش پا افتاده و اون به صورت شخصی نیست. یه جورایی سعی کنیم اون رابطمون، ارتباطمون رو خیلی صمیمانه‌تر انجام بدیم. It's like, I know it's like if you want to be friends
with someone who, I don't know, might seem intimidating, like the best way to do that is by finding a common connection and starting there and like reaching out and becoming friends from there. بهترین راهی که شما میتونین روابط دوستانه‌تون رو ایجاد بکنین، یا اگه شخص مقابل فکر میکنین یه خورده ممانعت میکنه یا اینکه مشتاق نیست، یا اینکه فکر میکنین سخته که ارتباطی برقرار کنین، بهترین راه اینه که یه شخص رو پیدا بکنین که اون شخص دوم بشناسه شخص اول رو و از طریق اون شخص شروع کنین، حالا آشنا بشین، رفت آمد داشته باشین یا صحبت داشته باشین و اون گستره شبکتون رو، ارتباطتون رو گسترش بدین. This is he actually in the video that I watched that he was doing in his course, he calls this the sticky note, like sticky note hack for making a powerful first impression. موردی که اینجا میخوایم مطرح کنیم اون تاثیرگذاری پرقدرت هست که اون شخص که نویسنده اینه یا اینکه مطرح کننده این هست، این رو به کاغذ یادداشت‌های چسبونکی که چسب دارن تشبیه میکنه. So the easiest way to make a good first impression is by, and even coming across as confident without seeming too like cocky or prideful, is to just use nonverbal cues. اولین راهی که میشه تاثیر مثبت یا اون تو نگاه اول معروف تاثیر قوی و حالا دلگرم کننده، نه اینکه خیلی مغرور باشین یا اینکه سعی کنین پر اباحت باشین ولی خب اینجوری نباشه که از دماغ فیل افتاده باشین. So he says the best way to do this, the best way to make a first impression is to just stand up straight when you're talking to new people and like when you enter a room, because when you are standing up straight or sitting up straight if you're on Zoom, your body is more open, you seem more confident, and like, I don't know, I like being friends with confident people. اولین کاری که میتونین انجام بدین اینه که صاف بایستین. اگر داخل زوم هست صاف بشینین، چون وقتی که شما صاف میایستین یا میشینین اون به قول معروف ظاهر شما، اون چیزی که دیده میشه یه شخص به قول معروف با اعتماد به نفسه و خیلی از اشخاص مشتاق هستن با اشخاصی که اعتماد به نفس دارن در ارتباط باشن. So I don't know like in like Iranian culture, but like in the US where I'm from, like we just have a problem with slouching and like من نمیدونم داخل فرهنگ شما چطوریه یا اینکه شما چجوری هستین به عنوان اشخاص ایرانی، ولی خب ما بین خودمون آمریکایی‌ها، حالا اشخاصی که گرتا میشناسه، خیلی عادت داریم که اینجوری میشینیم و این اصلا خوب نیست. So if like slouching comes more naturally to you than like sitting up straight, you have to trick yourself into sitting up straight more without actually like you have to trick yourself. اگه فکر میکنین شخصی هستین که خیلی خم میکنه و صاف نمیشینه، سعی کنین به خودتون یادآوری کنین که صاف بشینین و به قول معروف به صورت ذهنی با اون شل نشستن مقابله کنید. Because often when I'm slouching, I'm not consciously thinking like this would be a great time to slouch. چرا که بیشتر وقتایی که من حالا شل میشینم یا اینکه صاف نیستم بهش فکر نمی کنم، بدون که فکر بکنم این کار رو انجام میدم.
So the reason this is called sticky note hack is, I don't know if this is actually still sticky or not, but he advises that in rooms of your house, like your bathroom mirror or even a doorway before you like enter or exit a room, you stick your, oh, well, never mind. You stick your sticky note to the doorway at eye level. And so when you see it, your brain, if whatever you're doing at the time, it sees the sticky note and it goes into conscious thought of, oh, whenever I see the sticky note, I should sit up straight. دلیل اینکه این مبحث رو یادداشت‌هایی که روی کاغذهای چسبونکی هست نام برده میشه ازشون این است که این شخص پیشنهاد میکنه که روی این کاغذها حالا متنی بنویسین یا اینکه بچسبونین توی آشپزخونه، توی حموم دستشویی یا حتی ورودی خونه. وقتی که میبینینشون یادتون بیاد که آره من باید صاف بایستم، سافت بشینم. Yeah, so every time you see that sticky note, then you sit up straight, it becomes a habit. And there's actually a really good book it's called Atomic Habits by James Clear, but he goes into just the psychology of how your brain builds habits. And by doing something like this and seeing it and like sitting up straight, your body begins to do it naturally, so that when you do enter a room with someone like, I don't know, like a professional you're trying to impress or like make a good impression with, you're just naturally already doing that. You don't have to like adjust when you're there. You just do it naturally. این یادداشت‌هایی که روی این کاغذها نوشته میشه خیلی کمک میکنن اون که به شما یادآوری کنن که صاف بشینین. و اگر خیلی میخواین عمیق‌تر برین، کتابی هست که گرزا مطرح کرد، من اسمشو نمیدونم، میتونین اون کتاب رو تهیه کنین که به صورت خیلی واضح توضیح میده که ذهن انسان چجوری کار میکنه و چجوری عادت‌ها رو حالا تغییر بدین، یعنی که انسان چجوری به موارد مختلف عادت میکنه و این کمک میکنه وقتی که میخواین یه جا به صورت حرفه‌ای تاثیر مثبت بذارین، وقتی که از در وارد میشین، وقتی که اون شخص رو میبینین، به صورت اتوماتیک بدن شما صاف ایستاده و اون احساس رو به اون شخص میدین که آره این شخص آدمی هست که با اعتماد به نفسه، سر پاست. And just a thing to remember is the way you act is the way people will treat you. So if you're sitting up straight and you're honestly, it wouldn't necessarily matter that you were sitting up straight, but if you were friendly and smiling and just a friendly person, truly, people are going to treat you friendly because you don't want to be the negative, well, we'd say negative Nancy. Nancy's like, it's not really even a common name, but it's call people negative Nancy's who are just kind of down and negative all the time. اونجوری که شما خودتون رو نشون میدین اون جوری هست که دیگران برداشت میکنن و طبق برداشتشون با شما رفتار میکنن. اگر شما خودتون یه شخص سرحال، مثبت و پر انرژی نشون بدین، اگه آدمی باشین که با اعتماد به نفس کامل هستین، مسلماً اشخاص دیگه که وقتی باتون در ارتباط هستن سعی میکنن اون انرژی رو، اون مثبت بودن رو به شما برگردونن و نمیخواین آدمی باشین که منفی‌گرا باشه یا اینکه خیلی بی‌حوصله باشه. گرتا میگه که ما بهش میگیم مثل یه اسم شخص نانسی، مثل اون شخص به قول معروف بی‌حوصله و بی‌حاله، ولی خب سعی کنین اونجوری نباشین، سعی کنین پر انرژی باشین و اون تاثیر اولیه رو قوی بذارین. So if you are negative and kind of like grumpy or pessimistic all the time, people are going to try to avoid you. But if you are confident, and even if you're having the worst day of your life, like, I don't know, you stubbed your toe and I don't know, like the dog peed on your foot or something like that, just a horrible day. If you're still standing up like straight, nobody's going to know that. They're going to think, wow, they're having the best day ever. آره، اگر شما همیشه اون اعتماد به نفس، اون سرحال بودن رو نگه دارین، وقتی دیگران میبیننتون یه آدم بی‌حال و بی‌حوصله منفی رو نمیبینن. شاید روز خیلی بدی داشته بودید، شاید
اتفاقای مختلفی تو زندگیتون افتاده باشه، ولی خب اگر اون حالت، اون سرحالی، اون اعتماد به نفس رو نگه دارین، وقتی که شما رو میبینن یه آدم به قول معروف شاد و سرحال رو میبینن و اونجوری در مورد شما فکر میکنن و با شما طبق فکرشون برخورد میکنن. And for like proof of this, even in your own life, about like the power of like a first interaction with somebody, walk down your street and look at people. Like I call this people watching. It's honestly like it can be pretty fun to do sometimes. But just like watch people going about their daily life, and because the brain does, you make snap judgments about people, positive or negative. And so if you see someone, like, what is your first reaction about them? Are they having a good day or a bad day? Do they seem confident or not confident? Like things like that. اگه میخواین به صورت عملی اینو تو زندگی خودتون تجربه کنین، میتونین برین بیرون و به دیگران نگاه کنین. من اسمشو میذارم نگاه کردن مردم یا دیگران، و به صورت خواسته یا ناخواسته شما یه جورایی برداشت میکنین از برخورد دیگران که آیا این شخص روز خوبی داشته، آیا این شخص زندگیش چطوره، یا اینکه چه اتفاقی براش افتاده. این موارد توی ذهن شما به صورت ناخودآگاه میاد. How to ask for help. If you need help for someone, like with something, for example, when I was looking for a flat in Glasgow, I know nothing. Well, I knew nothing. I know more now, but I knew nothing before coming to Glasgow about where in Glasgow was a good place to live, what was close to places I was going to need to be at when I was here, how to get around. Like I knew none of that. So I asked for help from someone in my network, and they helped connect me with a flat and helped show me all around Glasgow. موردی که اینجا میخوام صحبت کنم دربارش اینه که چطوری از دیگران کمک بخوایم. به فرض مثال من وقتی که میخواستم بیام گلاسگو هیچ جا رو نمیشناختم، هیچ کس رو نمیشناختم، نمیدونستم کجا بگیرم که حالا موقعیت از نظر دسترسی به موارد مختلف جای خوبی باشه، منطقه خوبی باشه، کجا برم کجا بیام. از اون ارتباطاتم استفاده کردم، سوال کردم و بهم کمک کردن که مکان مناسبی رو برای اجاره اون ساختمون زندگیم تهیه کنم. So also like in people helping me search for a flat, even though they didn't know of a flat that was open, they put it out to people actually at our church, and that is how I met my current roommate. So even though the person that connected me originally with my roommate, like by the end of kind of like that spiderweb network, even though they didn't know them, like so many other connections were helping them search that I eventually had my problem solved. وقتی که من مشکل خودم رو مطرح کردم با اشخاصی که میشناختم، حتی خودشون هم نمیدونستن که حالا کجا بهتره که ساختمون اجاره کنیم و چجوری این کار رو انجام بدین. اشخاصی رو میشناختن، اشخاصی رو معرفی کردن که من کمک کردن، یا اون شخصی که به من کمک کرد خودش با همخونه‌ای من آشنایی داشت و اینجوری بود که من داخل گلاسگو این منزل رو تهیه کردم. And a good way to like ask for help is also if like Hadi had a friend who I thought was really cool, but like didn't really know them, and it would kind of be weird if I like went up and was like, hey, like because they don't know me. Hadi could introduce me to them, and that would be a more natural connection, and then the person who doesn't know me would feel like he knew me a little bit better just because Hadi was introducing me to them. مورد بعدی که میشه مثال زد اینه که به فرض مثال هادی یا گرسا یه دوست داره که میخوان با هم دیگه آشنا بشن، ولی خب اون شخص منو نمیشناسه و اگه من برم سلام حال پرسی کنم و خیلی گرم باشم شاید براش عجیب باشه یا جا بخوره چون منو نمیشناسه. ولی خب اگه از هادی بخوام که منو معرفی کنه به اون دوستش، از این طریق خیلی
راحت‌تر و طبیعی‌تر این اتفاق انجام میفته، چرا که از همون اول اون شخص یه احساس شناخت داره، چرا که هادی منو معرفی کرده بهش، من نرفتم مستقیم و سعی کنم ارتباط برقرار کنم. And then this is how to introduce yourself to others. و این اونجوری هست که خودتون رو معرفی میکنید. So if you're talking to someone new and trying to explain what you do, or for you all, if you're currently in the job searching process, and kind of like trying to explain the type of job you're looking for, the best way to do that is by speaking about the job you're looking for in the clearest and most concise way possible. وقتی که میخواین خودتون معرفی کنین، حالا اگر دنبال کاری باشین و بخواین کارتون رو توضیح بدین، بهترین راه اینه که خیلی ساده و واضح اون کار رو خلاصه کنین و با معروف تعریف کنین، جوری که اون شخص بتونه اون مسئولیت، اون شغل رو درک کنه و بفهمه. So let's say I was an accountant. And I was trying to explain to people what I do. And I was using a bunch of very technical language about different programs in Excel and just like very complex accounting-y things. I'm not 100% sure what accountants do on the day-to-day because they do tend to talk more like big words and technical. But if you are like, hey, I'm an accountant and I enjoy helping people with taxes, or I enjoy helping businesses balance their expense sheets, that is something that is easier to understand. به فرض مثال اگه من حسابدار باشم و بخوام در مورد شغل خودم صحبت کنم و توضیح بدم که کار من چی هست و بیام حالا شروع کنم در مورد اکسل صحبت کنم، در مورد مسائل خیلی فنی و کلمات کلیدی صحبت کنم که هیچ کس غیر از حسابدارا ندونن، این یه جوری گیج کننده میشه. ولی خب اگه به جای اون بیام بگم آره من شخصی هستم که خیلی دوست دارم، مشتاقم به اشخاصی که نیاز به مسائل تکس دارن کمکشون کنم، مالیات میخوان پرداخت کنم میتونم کمکشون کنم، این خیلی ساده تره که متوجه بشن. اگه اشخاصی هستن که نیاز دارن با مسائل مالیشون بررسی بشه میتونم بهشون کمک کنم، شما میتونید خیلی راحت تر متوجه بشین به جای کلمات خیلی سخت و کلیدی. By talking about things in very basic and easy to understand ways, it's easier to have and to get help from people. Like my grandma, if she knew I was looking for a job, my grandma would be out on the streets being like, hey, hire my granddaughter. But she can't help me do that if she doesn't know what I'm talking about. Like, it's like trying to explain how to work a computer sometimes to your grandma. She doesn't understand it. She's not going to be able to share with other people. So break it down to something your grandma would understand so that she can help you search. به عنوان مثال اگر بخوام با مادر بزرگ خودم صحبت بکنم در مورد مسائل کامپیوتری و اینکه ازش کمک بخوام یا براش توضیح بدم، شاید اصلا متوجه نشه اون چیزی که من میگم و نتونه به کس دیگه‌ای بگه که حالا کمک رسانی انجام بده. خیلی بهتره که به صورت خیلی با زبان ساده برای مادر بزرگم صحبت کنم یا شما برای هر شخص دیگه‌ای. سعی کنین مسائلی که سخت هست یا کلیدی هست رو خلاصه کنین یا بشکافین مسائلی که قابل درک هست برای همگان. And then helping others introduce themselves. Sometimes, not everyone you will encounter will have gone through this lovely class that you all are going through right now with me and Hadi. And so they might be talking about stuff like that accountant I was talking about and some crazy technical language that you do not understand. So sometimes you need to break it down for them. و مورد بعدی که هست کمک کنیم به دیگران که خودشون رو معرفی کنن. به فرض مثال اون حسابداری که ما در موردش صحبت می‌کردیم شاید اطلاعات خیلی کاملی نداشته باشن شخص مقابل که متوجه بشن چی میگن. سعی کنیم که اون مسائل رو موشکافی کنیم، براشون باز کنیم
که بتونن خودشون رو به طور کامل معرفی کنن. And the best way to help people, especially when you don't understand, is to ask more questions. So you could start by, what industry is that? In this example, we already know it's accounting, but and if you're helping like someone else find employees or helping them with a project, be like, what type of people are you looking for? Or what are like similar companies or examples to jobs that I would understand that are similar to what you do? بهترین راهی که میتونیم کمک کنیم به دیگران خودشون رو معرفی کنن اینه که ازشون سوال بکنیم. تو مثالی که اینجا زده شده، اینکه ازشون بپرسیم تو چه زمینه کاری هستن، تو چه صنعتی هستن، یا اگر دنبال کار هستین این بپرسیم که چجور افرادی، چگونه کارمندایی رو نیاز دارن، چه نیروهایی میگیرن، یا حتی اگر اون شغل واضح نیست بگیم چه شغلی، چه صنعت مشابهی الان وجود داره که شاید من به شخص متوجه بشم و با تطبیق دادنش با اون کاری که میگن اونو درک بکنم. سعی کنیم سوال بکنیم. Oh, and this is words to live by. I don't care if this is like a professional thing or like truly in all aspects of your life. You become like the 5 people you spend the most time around. مهم نیست که کی هستین و چه شخصیتی دارین و چه جوری هستین، این مورد به همه مرتبط میشه و به طور خاص گفته میشه که شما شبیه اون 5 نفر اولی میشین که باشون بیشترین وقت رو میگذرونین. Open up your calendar or like your diary. I know what social events have you attended recently, or do you have on your calendar? And they're with people that are not people you necessarily want to be more like. یکی از اون کارهایی که میشه بکنه اینه که دفترچه تقویمتون رو باز بکنین و چک بکنین ببینین کدوم جشن‌ها، کدوم فعالیت‌ها، کدوم ملاقات‌ها رو داشتین، با چه اشخاصی بودن، اون اشخاص کیا بودن که شما باشون وقت گذروندین. So if you look back at your calendar and like, I don't know, you just have a lot of plans, or like you met up with a bunch of people and they were like negative and just, I don't know, just people you don't enjoy being around. اگه توی دفترچه‌تون نگاه بکنین و ببینین آره برنامه ریزیایی که داشتین، اشخاصی که ملاقات کردین، اون اشخاصی نبودن که تاثیر مثبتی داشته باشن، افراد منفی بودن و تاثیرشون نامناسب بوده تو زندگی شما. Try to spend less time with people like that, especially if they make you feel bad about yourself. Just because you become more like them, whether you realize it or not, and you don't necessarily want to become a more negative person. سعی کنین اون اشخاص رو از اون دایره ارتباطاتتون کمرنگ و کمرنگتر کنین، چرا که متوجه بشین یا نه، اینو احساس کنین یا نه، با مرور زمان شما به شباهتشون در میان. اگه منفی هستن شما اون تاثیرات رو میگیرین، مخصوصا اشخاصی که باعث میشن شما احساس بدی کنین در رابطه با خودتون، با اون اشخاص سعی کنین در ارتباط نباشین. So some questions to ask yourself is, who have you spent the most time with? Are you genuinely happy with the quality of time that you spend with them? Like, do you enjoy it? And are you satisfied with the influence that they have over your life and maybe your career? And then, are they making you a better or worse person overall? اینجا یه سری سوال هست که میتونین شما از خودتون بپرسین، اینکه آیا با چه کسانی وقت میگذرونم؟ آیا اون اشخاصی که باشون وقت میگذرونم اشخاصی هستن که کیفیت ارتباط بالایی دارن؟ آیا من راضی هستم به این ارتباط، به این وقت گذروندن با این اشخاص؟ آیا تأثیراتی که روی زندگی من دارن تأثیرات خوبی هست؟ آیا اینا رضایتمندانه هست برای من
برای زندگی من؟ آیا این اشخاص منو شخص بهتری میکنن و من کمک میکنن که رشد بکنم، یا اینکه نه این اشخاص باعث میشن که اون چیزی که هستم بدتر بشه، یا اینکه بهترین من به قول معروف شکوفا نشه؟ By spending time with people who embody qualities that you really like and hope to be more like, you are improving yourself as a person and expanding your network, because you're only spending time around people that you enjoy being around and want to be more like. So it's a better quality network. سعی کنین اون اشخاص رو با دقت انتخاب بکنین که باشون وقت میگذرونین و اگر دوست دارین که شبیه شما باشن یا اینکه اشخاصی باشن که به شباهت اونا در بیاین، اشخاص موفقی باشن، سعی کنین وقتتون رو با این اشخاص بگذرونین که حالا با گذشت زمان اگه تغییراتی ایجاد میشه تغییرات مفید و سازنده‌ای باشه برای شما. Some things to note. Don't try to apply everything you learned tonight all at once tomorrow. It's better to do like bite by bite. So pick one thing, whether it's texting people, and start that tomorrow and just do that for a week. مواردی رو که باید من در نظر قرار بدیم یکیش این هست که تمام این چیزایی که امروز یاد گرفتیم، امشب یاد گرفتیم، اینجوری نباشه که بخوایم همشون رو یه دفعه انجام بدیم. بیایم یه دونش رو انتخاب بکنیم، به فرض مثال پیام دادن رو یا ایمیل زدن رو به دوستان آشنایان و رو اون تمرکزمون رو قرار بدیم و اون رو انجام بدیم برای 1-2 هفته و بعد بریم قسمت بعدی. به قول معروف یه ذره پیش بریم، نه یک دفعه یه راه 1000 شبه رو. If you try to do everything at once, and you feel like you're not getting like the feedback you hoped for, or it's not like your network isn't growing as hopefully as you'd hoped, don't get discouraged. Just try to do one thing at a time and keep working from there. It's not an overnight, it's not like building your network in like long lasting relationships with people isn't gonna happen like bam. It's gonna happen over time and in a meaningful way. اگر این موارد رو دارین تو زندگیتون انجام میدین یا اینکه همش رو یه دفعه انجام میدین، اگر تاثیرش رو به صورت آنی ندیدین اینجوری نباشه که ناامید بشین، چرا که ارتباط برقرار کردن با دیگران، کسب اعتمادشون و به قول معروف گسترش اون شبکه اجتماعیتون اینجوری نیست که کار یه شبه باشه. این زمان میبره و با گذشت زمان هست که این روابط شکل میگیرن. So that is all for this evening, folks. ممنون از توجه شما عزیزان. این تمام اون چیزی بود که برای